Santos nga Ebanghelyo para yan ang adlaw. Hulyo 2, tuig 2026. Huwebes. Ikan napulo kag tulo nga semana. Katuigan. Kinuha didahan Ebanghelyo sumalakan San Mateo. Kapitulo 9, versikulo 1, tubtub ngadto utso. Sinakay Jesus han sakayan. Binalik pagtabuk han lanaw. Ngan kinadto han iya kalugaringon nga bungto. Gindara nga daha iya himpira katao. Inusa nga lulid nga nahigda. Hinkit an Jesus an kadako an ira pagtuo. Ngan ginsiring niya an lulid. Tapod nala anak. Gimpasaylo ko an imo mga sala. Ngan mahinsiring hinpira han mga magturut do hinbalaod. Nagpapanamas-tamas ini nga tao. Nakasanto pi Jesus han ira ginuhuna-hunaan. Sanglit nagsiring hiya. Kay ano, na nakakahuna-huna man kamo, hinsugad kamaraot nga mga butang. Hain, in masaro sayon, an pagsiring, an imo mga sala ginpasaylo, u an pagsiring, buhat ngan lakat. Ipapakita ako ha iyo, nga may gahom an anak han tao, in pagpasaylo an mga sala, dini hatuna. Ngan ginsiring niya an lulid, buhat, dada an imo higdaan, ngan uli ngadto ha iyo balay. Binuhat ang tao ngan inuli. Pakakita hinihan mga tao, kinulba hira, nga nagdayaw hirahan Diyos, nga naghatag hinsugad nga gahom, ngadto han mga tao. An Ebanghelyo at Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Naliputay nga pabarandong ang santos nga Ebanghelyo, yan nga adlaw. Para itong tao, mas tinatagan hin pagtagad, ug sadang Panginano, ang mga butang nga may paghidabihan lawas. Mga butang nga kinikita, sayod ang mga mata. Mga butang nga pwede ikaawod na diri matatago. Sanglit, mga butang ini nga tataganin, prioridad nga Panginano. Diri ang mga butang nga tatago. Ang sugad pananglitan ng mga butang nga espiritual ug moral. Nga kinikita man ngani, pero diri sugad in kahayag kayan mga butang nga pisikal kundi man lawas nun. Ang tao pananglitan nga makasasala dapat iya mga nakurian espiritual ug moral. Kinakarawat naton hinhuyayag kay diri gudi na ipapatsirang ang kakurian ngaya ginaagian kundi kun aniyag kahibangan lawas nun. Dayon ini tinatagan hin Panginano. Sugad hinian nahitabo didahan aton ginbasaya na nga santos nga Ebanghelyo. Pag dadagada kan Jesus inut sa nga tao nga lulid, ang kinita ni Jesus amuan iya kakurian, asuludan niya kinabuhi, an iya ka makasasala.
Sanglit ang una niya ginyakan amon pagsiring, anak ko, pinasasaylo ko ikaw. Kay mas importante ini, kaya lawas nun lang makaibangan. Kay ini may dapaghidabi diri la din hatuna, kundi labi na god aniya kinabuhi, lapos pa din hatuna. Kundi ginsus na ni Jesus, pulong pahan nakadto siniringhira, nagpapanamas-tamas ini nga tao. Nagpapasaylo yan mga sala, nga diri man kung dahil angay magpasaylo, kay ang Diyos la, ang pwede magpasaylo. Kundi pagkatinuod, nga tanan kita, angay o pwede magpasaylo. Siring pan aton mga dion nga amay namon, pasaylo kami han amon mga sala, sugad han pagpasaylo, namon, hatun mga nakasala haamon. Sanglit ang ginbuhat ni Jesus, habot nga an ira kawaray, pag-ayon o pagtuo. Gintagan hira, an ira ginbibiling, nga amo, an lawas nun nga katuhayan. Sanglit ginsiring niya an lulid, buhat nga lakat. Ipapakita ko ha iyo, nga may gahom an anak han tao, hin pagpasaylo, han mga sala, dinhi hatuna. Salit ang ginadakui nga katuhayan ug katambalan hini nga tao, diri laan iya pakalakat, kundi an pagpasaylo aniya mga sala, an katuhayan aniya kinabuhi nga espirituhanon.